One. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? Collapsed. Bahari Tana K Pokhara Nibisi Ka ATM. उम्मीद आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग अगर आप भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर ऐड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो आज हम आपको बताएंगे। वीडियो तो हम काफ़ी दिनों बाद बना रहे हैं, लेकिन कुछ व्यस्तताओं के कारण हम नहीं बना पाते थे वीडियो, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर ऐड करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। Page 5 of 5. Installer in pager 1 U. एक सेकंड। Installer. इसको हम कट कर देते 1 UI हैं। home. तो Installer आपको in एक pager. ऐप मिलेगा, एक मिनट। YT Studio. Music player. YT Studio. Danic Bhaskar. Moj. Danic Bhaskar. Page 1 of 5 out of page. Groups in pager. ये ग्रुप्स नाम से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओपन करेंगे। Groups. Web view out of pager. ये ऐड आ रहा है तो इसको हम हटा देंगे, ऑप्शन आ जाए हटाने के लिए। Groups. Press back again to exit. फिर हम Page 5 ग्रुप से of groups in चलेंगे, pager. ग्रुप्स में क्लिक करेंगे। Groups. What are you looking for? Web view. Web view. Add icon. Graphic. Join groups in list 2. ज्वाइन ग्रुप पर क्लिक करेंगे। Groups. ऐड बहुत आते हैं तो इसको हम क्लोज कर देते हैं, 1 मिनट ऑप्शन आ जाए। Close ad. फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे, Narayan Seva. Add group tab 3 of 3 in list. ऐड ग्रुप पर Add क्लिक। group. Selected. फिर आपको एक 3 ऑप्शन मिलेंगे। ये पहला ग्रुप का नाम, तो सबसे पहले हम चलिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक कॉपी कर Home लें। button out of 1. Page 5 of 5. Page 3 of 5. More options. WhatsApp. WhatsApp. व्हाट्सएप में चलेंगे। Group info. ग्रुप इन्फो के ऊपर चलने के बाद हम Invite field. Invite. Group info. Invite link. Copy link. Link कहाँ पे copied. लिंक, अब चलिए फिर 1 से UI ग्रुप के home. ऊपर चलेंगे। Page 5 of 5. More. Public. Hotstar. Groups. Groups. फिर हम Enter group name. Edit box. चलिए हम नाम डाल देते हैं। English UK QWERTY shown. Showing Samsung. Voice input button. G. G deleted. G. Keyboard hidden. English UK QWERTY showing चलिए Samsung अपना नाम keyboard. डालते हैं। Voice ग्रुप input का but undo but G deleted. रीवा बघेल खंड। ये देखिए हम डाल दिए नाम। Editing. Ruabag Elkond. Edit box. Enter group name. ठीक, Enter group link. Edit box. इसके ऊपर हम टैप किए रहेंगे, लॉन्ग प्रेस। माइक ऑफ कर दे, फिर हम पेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। Settings button. Ruabag Elkond. Edit. Editing. Enter group link. Edit box. Copy and paste toolbar. Paste. Pop-up win. Editing. https://chat.whatsapp.com/do7duprocasa45f. Edit box. फिर Enter हम group बैक link. करेंगे एक बार। Keyboard फिर hidden. हम ध्यान रखें आप पूरा Choose बैक ना group करें। category. Edit box. Groups. इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, टेक्नोलॉजी से हमारा Navigate है up तो हम button. टेक्नोलॉजी डालेंगे। Choose group cat. Web view. Rapido. Buy and sell. Love and Shayari. Fitness and health. Pets and animals. New friends. Funny. Education. Entertainment. Food and drink. News and politics. Sports. Spiritual. Places and travels. Technology. टेक्नोलॉजी के ऊपर क्लिक करने के बाद Add group button. ऐड ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे।
Group added successfully. Groups. ग्रुप एडेड View. सक्सेसफुली, हमारा ऐड हो गया। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। One UI home. तो धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। Quick settings.